wa tammim a'malana bi husnil aqibah wa ihtim lana bi husnil khitam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fasihin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sidang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berkumpul pada petang ini, yang mana Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama mengulang kaji ilmu yang Allah dah beri. Mengulang kaji, bukan kita nak mengajar, kita cuma mengulang kaji. We are only reminding each other. Because Allah said, Fazakir innama anta muzakkir. Indeed, remind. You are only a reminder. Kita semua reminding each other. Okay, itu yang Allah nak. Kita remind. Even though the same topic, even though the same subject, kita remind again and again and again and again. Pasal apa? Kadang-kadang kita kena remind banyak kali. Ada orang remind sekali aja dah dapat. Ada orang kena remind tiap-tiap minggu baru dapat. Kalau para sahabat tak payah remind sekali aja dah cukup. Pasal apa? Iman diorang dengan kita tak sama. Itu yang kita pasti. Iman kita tak sama, tapi insya-Allah dengan usaha kita akan digolongkan bersama dengan para sahabat yang ingin nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, dalam kita nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, nak kita dengan para sahabat, ada satu bab yang kita kena tahu. Ada satu fakta yang kita kena ambil peduli, iaitu bab tentang sabar. Sabar means patient. Sabar ini adalah untuk menghadapi daripada segala musibah. Patient that will protect you, or for you to be patient when any catastrophe happen or any calamity or any difficulties, kita kena sabar. And sabar is so simple. The word is only 3 letter. Sabaro. Itu je. Tapi for you to apply, bukan semua orang boleh. Betul? Cakap senang. Sabarlah. Apa-apa hal jadi, you sabar je. Sabar. Tapi belum tentu. Sebab apa? Nak dapat sabar itu, Nabi kata daripada satu hadis, yang sabar nisfu iman. Sabar itu separuh daripada iman. Jadi nak dapat sabar ni, Allah kena uji dulu. Bila Allah uji, sikit demi sikit, sampailah kita sampai kepada makam yang terpuji, yang mana kita dah tak ada lain lagi dalam hidup kita, dalam diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Tapi nak sampai makam dekat situ, kita kena banyak bersabar. So this is one of the way that we're going to show Allah that we patient in our righteous act. Every week kita datang, kita belajar, kita kongsi sedikit. Kadang-kadang kita off, macam minggu depan pun kita off, kita belajar lagi, off lagi, tak apalah, InsyaAllah. Pasal apa? Kita pun nak dunia juga, nak pergi holiday ke apa, so okay lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. When talk about sabar, from Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata, yang mana anna bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna bataha fil mauti. Yang bermaksud, yang mana anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri, menyuruh pembantu dia memanggil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu yang anak laki-laki Nabi meninggal dunia. Waktu zaman Nabi pun Allah dah uji dah. Nabi punya anak laki-laki ada berapa? 2, 3, 2. Okey, dan meninggal. Anak laki-laki dia pun meninggal. Okey, dari kat sini ada satu lagi mengatakan anak dia yang pertama Ibrahim meninggal. Okey, jadi dekat sini Allah dah uji dah.
Nabi macam gitu pun Allah uji dengan anak dia. Kemudian Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ba'ajal. Yang bermaksud dekat sini, maka Nabi berkata pada pembantu dia, yang mana kembalilah dan katakan kepada ibu dia. Siapa ibu dia? Siapa ibu dia? Siapa ibu budak meninggal ni? Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang mengatakan yang mana Allah dah ambil balik hak dia. Abi nak kasih tahu kepada isteri dia yang anak dah meninggal ini adalah hak Allah. Nak cerita dekat sini, apa yang kita ada semua Allah punya. Semua Allah punya. Janganlah kita heran sangat, janganlah kita kedekut sangat. Semua hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata, musammu yanfamurha faltasbir wala tahtasib. Yang mana Nabi SAW kata, maka suluh ia sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. So whenever calamity happen to you, the first thing you need to patient. Sabar. Okey, tapi selalunya bila orang cakap sabar ni, kadang-kadang kita naik marah. You all cakap je pandai ya. Jumpa suami I dah 3 bulan tau tak balik, sabarlah. Sabar. Sikit nak marah. 3 bulan tak balik, sabar. Macam mana? So sabar ni bukan satu benda yang kita boleh cakap, tapi dia cuma kasih tahu aja. Banyak dalam Quran Allah dah cerita pasal orang-orang yang sabar. Semua tahu kan? Yang mana sabar itu adalah iman dan akan diuji. Definitely. Ujian ni datang dengan berbagai-bagai. Tak ada yang tahu. Dan kalau kita nak tahu yang pertama ujian itu, mestilah yang pertama kena terus kita sabar. Itu yang ujian dia. Bukan after 1 week kita dah cool down. So how do you feel now? I'm a bit relaxed now, I'm alright. I let it go. Dah lambat. The first one itu yang Allah kira. The first one. Anything happen, pop, immediately, how do you feel? That is the first one. Itu nama sabar. Example lah, ini example, banyak berlaku. Macam saya pun sama pengalaman. Anak naik basikal yang kecil, baru dia pergi langgar kereta baru pakai 2 minggu, bam, dia langgar. Allah, that the first instinct. What do you feel? Kalau dalam hati geram aja, itu belum sabar lagi. Even though you can control, but belum, you do not reach to that extent. Pasal apa? You still masih ada geram. Jadi the first instinct tu kita kena tengok. Yang mana ada page on page 215. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, yang Allah berfirman yang berkata, mali abdil mu'min idza qabadtu safiyatu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Tidak adalah alasan bagi hamba-Ku yang mukmin jika aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar melainkan syurga. Bila Allah nak test kita, Allah akan uji kita yang kita sayang sekali, betul tak? Benda yang kita sayang sekali itulah yang Allah nak uji. Orang lain Allah yang benda tak sayang, Allah tak nak. Yang kita sayang tu, itulah test Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak orang, example lah, banyak-banyak kalau ada terbakar ke apa, banyak-banyak rumah yang besar-besar Allah tak nak bakar. Rumah kita yang miskin ni Allah bakar. Kita yang sembahyang, pergi belajar minggu-minggu, pergi maulid, itu juga yang Allah test. Kenapa? Pasal Allah nak tinggikan darjat kita. Nak sampaikan level kepada mukmin, believer. Dan bila kita dah sampai tu peringkat, nescaya kita punya makam, makrifat kita, tidaklah kita risau lagi. No worries. Lepas tu para sahabat, bila ada satu sahabat, dia lupa nama dia, bila ada sembahyang, diberitahu, rumah kau terbakar. Your house is on fire now. Dia tak peduli, dia carry on sembahyang. Dia tak peduli. Your house is on fire now, dia carry on. Tak berhenti pun. Dah habis sembahyang, dia pergi tengok rumah dia terbakar. Lepas tu apa dia cakap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apa yang terjadi semua daripada Allah, kita balikkan kepada Allah. Itu sampai makrifat macam gitu. Kita ni belum lagi. Tapi insya-Allah we are going to that path. We are going to that way, insya-Allah. Okey, sampai kepada kata aulia-aulia, ulama-ulama dulu, until when? Bila kita boleh jalan atas air.
when you can walk on the water. Sampai tu macamnya tinggi darjat. Kita boleh cuba. Try lah, cuba. Pergi Yara River, try jalan cross. InsyaAllah tenggelamlah padan muka. Okay, so this is only for you to understood. Okay, lepas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, the middle one over here, he said, man usiba bi musibatin qal yadhkur musibatah bi fa innaha a'zamul masaib. Yang mana siapa yang ditimpa musibah, maka hendaklah mengingati musibah ketika kematian aku, kerana kematianku sebesar musibah bagi tiap mukmin. Whenever you have catastrophe, whenever you have calamity, always sure that whatever you have is only minor. It's only nothing. Tak ada apa-apa. If you want to compare one of the musibah, when we lost Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is the biggest musibah happen to the human being. Bila Nabi tak ada, itulah musibah. That's why what happen now, all are musibah. Everywhere you can see now musibah. Everywhere. Catastrophe, torment, difficulties, people dying, hundreds and hundreds of people. Because why? Itu musibah. But what can we learn from that? Itu yang kita kena understood, that we are going to the process to become a believer until kita punya heart is pure. Bila hati kita dah pure, kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Nampak dekat sini bukan pakai mata, nampak dengan ihsan. Means what? Whatever evil act you want to act upon, kita akan teringat, astaghfirullah, Allah is watching. Anything you do. Kita tengah maaf-maaf cakap lah, maaf-maaf cakap, waliyazubillah, may Allah steadfast our iman. Kadang-kadang kita tengok benda-benda not supposed to watch. Kita tengah tengok buku, example ni, this only example, alright boys, example. Tengok buku, books that something you're not supposed to look at. Semua yang glamour-glamour kat situ. And you are watching alone, on your own. But remember, you are watching with who? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita takut. Itu yang kita kena, until to that extent, astaghfirullahalazim, I'm looking something which is bad, and I'm watching with Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita rasa? Itu kita nak sampai to that extent. Semua orang buat jahat, betul. Semua orang buat jahat. But that doesn't mean you can act upon evil act. Tapi bila kita nak act upon, kita rasa guilty yang Allah is watching. Itu sampai macam gitu kita nak. Okey, kemudian kita sambung from Al-Qadhi Hussein. He said that wajib atas orang mukmin merasa sedih atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada sedihnya jika kehilangan dunia dan kedua orang tuanya. Sebagaimana wajib atas orang mukmin sayang dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cintanya kepada dirinya, keluarganya dan hartanya. Over here he's trying to tell us is that we as a believer, we need to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that you cannot compare with anything else. You cannot. Sayangnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat terjadi pada perang Uhud. During the battle of Uhud, when they fought, one of the family, if I'm not wrong, the women from Bani Najjar, okay, 4 of his family went down to fight in the battle. His father, her husband, her brother, and her son. 4 of them died as a shahid, martyr. But the problem is, when people came back from the fort, the battle, the first thing she asked, Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? They said, your husband already passed away in the battle. How is our prophet? The second one, he said, no, your brother also passed away. How is my prophet? Your husband passed away. How is my prophet? Your son passed away. 4 questions, he still asked the same one. She still asked, how is my prophet sallallahu alaihi wasallam? To tell you how much she loved. And she said that there's nothing worth it, okay, what we have in this world, except to make sure that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam does not hurt. Macam itu punya sayang dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak cerita. Orang nak sampai sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak caranya. Yang paling simple dan general adalah kita ikut sunnah Nabi.
Sunnah Nabi. Dan juga kadang-kadang kita dapat tengok khazanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita have a husnul zon. Husnul zon, saya nak cerita tentang, mungkin ada yang dah tengok rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang 50-50, ada yang doubt, ada yang strongly against, ada yang strongly agreed. So this is only on individual. Okay, it's not for us to say this is right, this is wrong. Jangan kita make a big deal on this thing. Kalau betul tu rambut Nabi, kita dapat keberkahan dia. Kalau betul tu bukan rambut Nabi, kita husnul zon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak berdosa pun tengok rambut orang, betul? Betul tak? Kita pergi gunting rambut kita pergi mana? Pergi tong sampah, kalau orang punya lah. Example. Apa dia tak berdosa pun tengok rambut orang. Okay, kalau lah bukan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rambut Nabi, kita dapat keberkahan dia. Sebab apa? Ada yang bertanya sampai semalam pun masih lagi dia nak try to make her understand, how can you prove that that is the hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The first thing I ask her is that, how much you understood about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How much you understood? Dia cakap, I don't know, dia kata. To me, when the Prophet passed away, that mean finish. I cakap, where you get it from? I got from all the big sheikh. Dia kata, maknanya Nabi dah habis. Bila Nabi wafat dah habis. Tapi bila saya kata balik, do you know that Rasulullah SAW said, the body of the Prophet will never be disposed. Semua tahu kan? Will never. Allah said will never be disposed. The body of the Prophet. Anything that contact of Rasulullah SAW will never be disposed. Yang itu dia tak tahu, dia kata. So in the other words over there, sometimes people don't understand, some people they understood. Okay, but it's not something that you're going to make something which is syirik or khurafat, pegang rambut jadi berkat ke apa, no. But just tell you one incident. If you look at the story of the companion Khalid bin Walid, you know him, right? The warrior of Islam. When one fought, I think one battle, I forgot the battle, when he fought, one enemy chopped off his helmet. His helmet fell down. He quickly jumped down from the horse and take back the helmet and put it back and fought. And when after finish the battle, the Sahabat asked, Walid, why? Why in the battle you can come down from the horse and pick up your helmet and put it back? You know what he said? He said, because in my helmet there's a hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I don't want this hair of the beloved Prophet to be in the ground. Macam gitu para sahabat. Rambut dia je. Habis salah ke dia? Khalid bin Walid. So we based on this kind of story to motivate us. This is something, even though it's not from the Prophet, but the sahabat are always contact with of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, we carry on. Dan di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang mana innamas sabru indas sadamatil ula. Yang mana sesungguhnya bernama sabar itu adalah ketika yang pertama terjadi musibah. If you want to know whether you are patient or not, the first torment, the first catastrophe, the first test Allah test you, you must be patient. Itulah kita kena sabar. Very important. Especially orang yang nak pergi haji. Tanyalah orang dah pergi haji. Dia punya sabar tu bukan main. Kalau tak percaya, duduk dengan orang, tanya macam mana pergi haji. It's not easy. You can apply, but when come to sabar, jangan main-main. Because after dia punya environment, dia punya weather, you punya surrounding, bikin you geram aja. Itulah test daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. But once you finish the Hajj, then you have the taste. Apa sebenarnya Allah want us from that journey. Itu insyaAllah orang nak pergi haji nanti dapat kongsi. Dekat sini yang ni sabar yang terpuji itu hanya ketika pertama terjadi dengan bala. The first one that happen to you instantly, you patient. Bila dah lama, maka sendirinya sudah reda dan terhibur. After 1 week, 1 month, itu bukan reda lagi. Bila isteri meninggal, sabarlah, isteri baru meninggal. 1 week, kita dah reda, tak boleh. Dah tak jadi. Dia mesti first time bila meninggal tu, kita astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berilah aku kesabaran, Ya Allah. Minta, beri kesabaran. Isteri meninggal. Bukan senang tau kalau isteri meninggal, betul? Kita kena banyak bersabar. Siapa nak masak?
Cakap pandai, jangan main-main. Okey, seharusnya orang berakal dapat membuat pada saat ditimpa musibah apa yang biasa dilakukan orang bodoh sesudah 5 hari. Juga keterangan bahawa mukul-mukul ketika berbalai musibah itu menggugurkan pahala. So if you show that you are not patient towards Allah Subhanahu wa taala, actually Allah is wiping off all your sin. Dosa-dosa semua Allah actually orang yang tidak sabar, actually Allah tidak membersihkan dosa-dosa kamu. If you patient, then Allah is wiping up all your sins that you have done. Jadi dekat sini nak cerita, Allah nak uji kita dengan Allah nak hapuskan dosa kita. Ini pernah saya cerita. Kalau kita tak just for you to share, kita bawa dekat Indonesia ada one famous baru meninggalkan, Olga Syaputra. May Allah bless, have mercy on him. Dia meninggal, dia sakit dekat Singapore for 11 months. 11 months dia sakit, dia punya brain meningitis apa benda tak tahulah, orang putih punya nama. For 11 months dia dalam kesakitan. Akhirnya dia meninggal. Tapi dekat situ we are trying to learn from that message is what? 11 months Allah give you the sickness. If you when you redha, okay, you leave it to Allah Subhanahu wa taala, the 11 months is enough to forgive the sins that you have done before. Jadi bila dia meninggal hari Jumaat. Alhamdulillah. Tengok, itu kelebihan orang yang sabar. Okey, jadi kalau kita ada sakit, kita kena sabar. Tak pening kepala pun sabar. Bini bising-bising pun sabar. Laki mengomel, sabar. Jangan cakap ni orang tua ni lah ni, orang tua. Kalau dah tua-tua ni, jangan. Jangan suka tua-tua ke orang, tak baik. Nak cakap ni orang muda ni, tak apa, semangat sikit dengar. Jangan suka dekat tua-tua, tak baik. Nanti cepat tua, jangan. Okey, lepas tu kita sambung yang mana dan tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata yang bermaksud, siapa yang telah kematian 3 anak yang belum baligh, maka Allah akan jadi pendinding pada hari neraka. If you got 3 son or 3 daughter, Allah took 3 of them, that means they will be protected. You will become a protector for you from the hellfire. Maknanya you have the key for the paradise. Kalau you meninggal 3 anak. Sampai sahabat Abu Darda tanya, what about if my son only 2 of them, my children die 2 of them, still the same reward. Kalau seorang pun same reward as long as you patient, sabar, redha, you accept. You accept. Sebab tu kadang-kadang cerita kematian ni cakap boleh. Selalunya kematian orang yang paling dekat itu yang paling susah. Orang yang paling dekat paling susah. Sebab tu Nabi SAW diuji sampai to the extent bila matinya, meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian mati datuk dia, kemudian mati pakcik dia, kemudian pergi Taif, dihalau pula dekat Taif, dia lempar batu, macam gitu diuji. Tapi Nabi still sabar. InsyaAllah kita boleh ikut karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena banyak beramal. Nak dapat sabar ni bukan boleh belajar, kita kena amal. Belajar dia tak ada teori, okay, step 1 what you need to do, no. You come with amal. Amal tu apa? Yang kita buat hari-hari, kita ikhlas kerana Allah. Itu namanya amal. Once you have that stage, then you will understand that whatever you do is only because of Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah riwayat situ dari Imam Muslim, Nabi SAW berkata yang bermaksud anak-anak itu sebagai penjaga pintu syurga. Yang mana pengawal untuk menyambut ayahnya dan ibunya, lalu memegang baju dan tangan untuk memimpinnya masuk ke dalam syurga. Anak yang meninggal belum baligh, dia akan tunggu di pintu syurga. Untung orang yang ada anak meninggal sebelum baligh, untung dia. One step dia dah ada dalam syurga dah. Untung kalau dia redha. Kadang-kadang kita dengar kawan-kawan kita yang anak dia meninggal, maknanya Allah dah kasih dia picture, the scenario that one of your leg is already at the paradise. Anak dia dah tunggu dah nak as a intercessor for him in the paradise of Allah Subhanahu wa taala. So this is very very interesting. This is only a reward from Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Jadi dekat sini dia banyak tentang cerita-cerita. On this page is talking about the story. Okay, for those who are patient. Sabar is not only tentang kematian.
Musibah is not only when someone pass away, no. Musibah is something that Allah will test you, something's in difficulty. Allah say وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah said, indeed Allah will test you with hunger and fear. Allah akan uji kita. Ada orang diuji dengan musibah, miskin. Ada orang diuji dengan kaya. Do not go and whinge dengan Allah. Ya Allah, kenapalah aku kau kasih macam gini, ya Allah. Kenapa orang ni kaya, kenapa aku miskin? Jangan. Never have that thought. Never. Kalau orang pergi haji, ya Allah, kenapa dia ni duduk 5-star hotel, aku duduk 3-star hotel? Jangan ever have that thought. Very important. Itu semua test. Very important. Allah kadang-kadang dia test sikit aja. You want to see how your art, apa hati kau berkata. Itu je. Jangan main-main. Kadang-kadang I already paid $10,000 and ini yang aku dapat. Jangan main-main. You think your $10,000 you can buy paradise Allah? No way, kata Allah. No way. Sebab tu nak dapat ni bukan senang. Kita kena sabar. Jadi apa word kita boleh keluar, anything happen, sabar. Sabarlah kalau Malaysia, sabar. Apa-apa je sabar. Tak, itu kau cakap boleh lah, sabar, cuba kau kena. Padan muka kau. Okey, jadi kalau kita nak belajar sabar, kata ulama, macam mana? Rajin-rajin pergi hospital. Rajin-rajin pergi hospital. Ini ulama kata, sebab apa? Bila kita pergi, kita tengok satu-satu. Ya Allah, kita ni sihat. Betul tak? Tengok dia ni sakit ni lah, yang ini sakit ini, yang ini sakit ini, yang ini. Macam-macam penyakit ada. Tapi kita, Allah kasih Alhamdulillah. Itu kita kena rajin pergi hospital. Jadi orang kerja kat hospital tu untung sebenarnya. Siapa yang kerja hospital ni untung. Kalau dia nak belajar. Nak belajar. Jadi dia untung, dia dapat bersyukur pada Allah yang kita dah kasih. Allah kasih kita kesihatan. That is very important. Sebab apa? Allah nak tengok kita uji dengan mata, dengan telinga je dah cukup. Kalau nak ujilah. Banyak perkara yang kita sampai terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lupa nak bersyukur. Jadi tentang sabar ni very simple word, but to elaborate it will take you the whole world and the whole universe. Nak sabar. Okey, sampai Nabi cerita nanti dekat Yaumil Qiyamah apa, manusia tak sabar, betul? Manusia pun tak sabar. Bila ni Allah, when are you going to test us? When are you going to judge us? Go from one prophet to another prophet. Pun tak sabar lagi. Dari situ pun tak sabar. Yang ada apa, nak masuk, nak berjalan sirat pun nak cepat-cepat nak jalan. Nak tahu where is my place, my final place. Will be paradise or hellfire. Sampai gitu sekali. Sebab apa? Sebab tak sabar. Itulah sifat manusia. Orang yang ada sifat sabar ni, kata Imam Ghazali, adalah orang yang bertuah. You are already been selected to be patient. Ada tak orang yang sabar yang kita kenal? Ada? Tak ada? Tak ada ya? Apa? Sarawak. What's the difference between sabar and chillax lah? Orang chillax saja. Relax aja, okay. Relax aja. Sabar in the definition means what? Patient. Then sabar, the after will come with, you have to leave it to Allah. Sabar doesn't mean, tak kisahlah, nak buat apa buat. Itu belum, tapi dalam hati tu, dalam hati. What is in your heart? Kita nak tahu. Itu yang dalam hati yang Allah nak test tu. Mulut tak ada. Mulut, I sabar. I nak buat apa, buatlah. I sabar. I tak kisah. Tapi dalam hati, Allah je tahu kan. So, the one that counts is in your heart. Kita cakap je, relax, try to cool someone down. But, the reality is that, how do you feel at that moment? How do you feel at that moment? Itu yang very important. Okay? So, sabar actually, we leave it to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW ajar, how you going to be patient when the time the Prophet hijrah from Mecca to Madinah, when they hide in the grave, in the grave lah, they hide in the cave, okay, the Jabal Tur, over there, Sayyidina Abu Bakar said, Ya Rasulullah, I don't think we can survive, only two of us in the cave now, and we know the enemy is outside. What the Prophet said? Don't worry Abu Bakar, Allah will be
with us. Dalam Quran Allah cerita, Allah adalah orang yang membantu dua laki-laki ini dalam Quran. Jadi dekat situ Nabi nak cerita, whatever happen, we come back to Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal, jangan give up. Orang yang putus tunang, jangan give up, pergi bunuh diri. Banyak berlaku kat Melbourne. Putus tunang, bunuh diri, pergi potong sini, potong sana, potong sini, potong. Jangan. Berlaku tak? You potong, you masuk neraka. Orang yang putus tunang pergi kahwin dengan orang lain, lagi untung dia. Buat apa? Laki nak kahwin lain, jangan bunuh diri, jangan. Kita redha je sudah. Kita redha, bini tak ada bolehlah cakap. Cuba bini ada. Okey, kita redha. Bila kita redha, insya-Allah yang masuk syurga kita juga dengan suami kita. Kalau kita tak redha, banyak berlaku. Ini bukan saya cakap, banyak ustaz-ustaz cakap. Banyak orang perempuan bila laki, ini cerita je orang laki kahwin, lagi satu, lagi dua, lagi tiga, bini jadi lost. Iman dia gadai, dia punya Islam dia gadai, tak sembahyang, pergi jumpa bomoh, habis itu buat benda khurafat. At the end, siapa yang rugi? Dia juga rugi. Laki-laki tu nak kahwin, tu dia punya pasal. In front of Allah, you can claim your rights. Ada rights yang isteri ada, suami pun ada. InsyaAllah nanti dalam buku ni ada. We'll come to three or four gathering. We'll come to that session. Very interesting. What is the right of the husband and what is the right of the wife? Itu very interesting. Nanti for now, wallahu alam bisawab. Time pun dah maghrib. Betul? Tambah sikit lagi boleh? Okay, insyaAllah. Okay, we take another 5 minutes, insyaAllah. Yang over here, we try to stop here for now. Okay, for now, we take a little bit about wasiat. Okay? We take a bit about wasiat. Maybe we take 1 or 2 sentences from Rasulullah SAW. On page 580. Sorry, 81 that day. 82. Is it? 582. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata al-idraru fil wasiyati minal kabair. Yang bermaksud curang dalam wasiat itu termasuk dosa besar. If you betray on your will or in your will, is a consider major sin. Ini bab wasiat. If you going to make some will, kadang-kadang Haji Rahman Saleh organize a will. Okay, if you going to make a will and you do not just, then it's considered a major sin. Kalau kita nak buat wasiat, kena adil. Kalau tak tahu, kena tanya. Tak boleh. Sebab apa? Itu dosa besar. Kerana apa? Kerana dekat sini ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa curang dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Demikian pula penjelasan sebahagian daripada para ulama. Kita tengok dekat sini. Number 1, Ibnu Adil dalam tafsirnya berkata kecurangan dalam wasiat ada beberapa macam. There are few things that people betray in their will. The first one is that berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. The will is more than 1/3. Itu kita kena tahu. Whatever you want to give, tak boleh lebih more than 1/3 of your wealth. Tak boleh. Okay, whatever you want to give to the person that you love, you only can give in among that 1/3. The rest of 2/3 you have to be divided equally according to Sharia. Alright. The second one, mengakui sebahagian dari semua atau kekayaan kepunyaan orang lain. That means what? Dekat sini nak ceritakan, you know that wealth is belong to this person, but you tell him, you lie. You katakan this is not belong to us, this is from someone else. Example, I got some money, $5,000 in the bank, example, and I do not declare to my children. That is actually the money belong to them. Kalau I matilah. Okay, so I did not tell them this 5,000 is not mine, it's someone else. That means kita lie dengan children. They have the right to accept dia punya will. Dia punya faraid, dia punya bagian. We need to understand on this one. And the third one, mengaku dirinya tersangkut hutang pada orang lain pada tidak. Dia nak elakkan wasiat, dia cakap dia ada hutang. I got $10,000 and your children said, I need my share. Okay, then you say, no, 50,000 I owe on someone, I have to give him that. Itu tak boleh. Mana kita tipu. Alright, tipu. Clear? Bapak Salahuddin, tak clear?
Yang last mana? Mengaku dirinya ada hutang pada orang lain pada tidak. Maknanya dia tak ada hutang, tapi nak elak bayar daripada anak-anak, kita cakap kita ada hutang. Tipu lah makna dia. Example, I got $10,000 to divide to 4 children. So 4 children dapat berapa? Example, semua laki-laki, dia dapat 10,000 will be 2005, example. Okay? Tapi I cakap no, $5,000 only you can divide, because $5,000 I hutang orang lain. Jadi maknanya you only divide at that $5,000, betul? So $5,000 you kasih pada orang lain. Itu pun berdosa, dosa besar. Okey, number 4, mengakui bahawa hutang fulan itu padanya sudah dibayar padahal belum, hanya sekadar supaya hartanya tidak jatuh pada ahli warisnya. This is about hutang again. Over here is telling you about tipu. You are lying about your wealth that you don't want to give to the person who are have the rights to receive, tapi you tipu. Orang yang berhak terima, you tipu. Itu tak boleh. Dan nombor 5, atau menjual barangnya dengan harga murah atau beli sesuatu dengan harga mahal. Semua itu dengan tujuan supaya ahli waris tidak terima waris. Juga termasuk curangan jika ia menguasai harta anak-anaknya yang masih kecil pada orang yang dia tahu bahawa orang itu akan makan harta mereka. Kalau anak tu masih kecil, mak bapak meninggal, you have the right untuk jaga harta dia. Okey, lepas tu you kasih pada orang yang jaga, orang ini tidak amanah. Dia tak amanah. Okey, kalau dia ada 100,000, you punya bagian you dah ambil dulu $20,000. Padahal 20,000 harta anak-anak tu kita tak boleh ambil. Ini pun bab curang dalam berwasiat. Kemudian yang last sekali, semoga Allah menghindarkan kita dari semua kejahatan itu. Ya Allah, cukupilah kami dengan hartakan yang halal daripada-Mu dan kayakan kami dengan kurnia rahmat-Mu daripada minta-minta kepada lain daripada-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. So dekat sini nak cerita, whenever you buat wasiat, you kena amanah. Kalau nak cerita buat wasiat, faraid, you kena cari satu kelas lagi. Okay, so faraid is very complex. Very, very complex. Kalau nak cerita tak habis. Sebab tu banyak fatwa-fatwa baru keluar. Macam example, anak laki-laki dapat lebih. Tapi anak laki-laki tak jaga mak bapak. Macam mana pula dia boleh dapat lebih? Itu fatwa-fatwa baru keluar kalau based on Singapore punya ideology. Dia ada juga macam gitu. So it's not for us to discuss, tapi all this thing happening. Laki-laki tak jaga mak bapak, yang jaga perempuan. Betul, banyak berlaku. Lepas tu bila dah meninggal, laki-laki nak pula harta mak bapak. Itu yang selalu jadi konflik. Sebab tu the best thing is that mak bapak yang ada harta sekarang, cepat-cepatlah belanja sebelum anak-anak nanti habiskan duit. Betul. Ini cerita ada satu, ini share daripada saya cerita lah. Dia cerita dalam satu dekat Egypt berlaku. Dia kan ada satu sheikh, dia kaya, dia businessman, but he's a very religious person. Bila dia meninggal, dia 2 orang lah partner. Bila dia meninggal, harta dia, anak dia semua habiskan. Pergi mana? Enjoy. Beli kereta Ferrari, rumah besar. So kawan dia satu hari tu ambil minyak, jumpa anak dia. Anak kawan dia yang dah meninggal ni bawa kereta Ferrari, dalam ada perempuan, ada apa semua. Jadi dia cakap, astagfirullah, kalau dulu duit dia banyak, dia habiskan harta dia kepada jalan Allah, anak dia tak rosakkan dia. Jadi dia belajar daripada situ, cepat-cepat dia belanjakan duit dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang banyak duit ni sekarang cepat-cepat, jangan habiskan, sikit-sikit lah. Cepat-cepat sebelum terlambat. Kalau dah terlambat, tak boleh. Nanti isteri kita habiskan duit kita. Buat apa? Dia kahwin lain, dia dengan laki dia enjoy. Dia pergi ship cruise lah. Tak jealous ke kita dengar? Buat apa kan? Baik kita habiskan dulu siang-siang. Sabar. Okey, betul juga. Waktu dah sampai tu. Alhamdulillah. Any question to discuss? Tak ada? Tak ada question? Any question? Tak ada? Wallahu alam bisawab. Kita stop for now. Walaupun masa tu singkat, tapi insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak manfaatnya. Walaupun kita sedikit kita kongsi, tapi percayalah di sisi Allah tu banyak kelebihan dia. Cuma kita kena banyak bersabar. Terus terang cakap, kadang-kadang saya pun pernah diuji. Tapi kita kena sabar. Kadang-kadang Allah tegur kita macam-macam.
To be honest with you, just a story. Kadang-kadang kata hati tu terasa tau kata. Hati saya pernah berkata, ni story je Don't think anything, just a story to share with you. Ada satu tempat tu saya pergi minggu-minggu mengajar. Minggu-minggu saya pergi. Sini lah. Kan kat sini. Ni kadang-kadang off kat sana. Tapi tak ramai, dia family je. Tapi terus terang, bukan saya cerita buruk, bukan ini Allah nak uji. Air pun dia tak kasih. Terus terang saya cakap, hati saya apa kata nak tengok. Berapa minggu saya boleh. Lepas tu hati ni berkata, ya Allah, air pun tak boleh kasih. Lepas tu ditegur. Ditegur macam mana? Bila saya buka, ada, alhamdulillah, bismillah. Lepas tu ditegur. Ditegur macam mana? Dalam radio pagi dekat Singapura, kan 6.30 radio kan, Syarahan tak tahu ustaz apa. Bila kita duduk dengar, sekali dia terkeluar cakap, kadang-kadang orang mengajar ni nak Allah uji dengan sikit aja. Walaupun kita tak dapat, tapi itu ujian Allah. Terasa saya, astaghfirullahalazim. Terasa betul tak? Kita ingat takkan air pun tak ada. Ni alhamdulillah ada air lagi, ada makan lagi. Air pun, itu je cakap. Alhamdulillah, Allah tegur the next day. Alhamdulillah, Allah tegur, astaghfirullahalazim. Dalam hati bercakap. Tak cakap dengan orang pun. Ni saya cakap lah. Pasal nak kasih example. Example. Pasal apa? Takut orang yang kasih itu hanya balasan kau di dunia. Takut dekat akhirat tak ada apa-apa. Itu yang kita takut. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, kita cerita sikit 1 minute. Kita ambil. Imam Nawawi tiap-tiap bila mengajar, orang tanya, Syekh berapa kita nak kasih? Dia tak jawab. Dia siapkan tabung, dia taruh aja. Orang kasihlah. Dia tak tengok, tak tanya pun. So satu hari dia diundang untuk datang buka madrasah. Bila madrasah, dia taruh nama dia. Dia nak taruh nama dia. Dia tanya, jangan, ini bukan madrasah aku. Dia kata, Syekh, inilah duit yang ada dalam tabung yang orang nak kasih kau. Menangis dia. Dia takut apa? Dia kata, ya Allah, aku takut madrasah yang ada ni, aku takut balasan aku hanya di dunia. Takut dekat akhirat aku tak ada rumah dekat syurga. Itu Imam Nawawi tu. Orang kasih dia boleh buat madrasah. Macam gitu punya sabar dia. Kita tak adalah, belum sampai lagi. Tapi insya-Allah, insya-Allah jangan putus asa. Nak dapat sabar tu hanyalah dengan iman, dengan amalan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kita kesabaran, dan Allah golongkan kita bersama-sama orang yang sabar, dan Allah ringankan ujian kita, dan Allah tinggikan darjah dan iman kita dan juga anak-anak kita, dan Allah selamatkan kaum muslimin dan jiran-jiran kita daripada orang-orang kafir, dan Allah terima amalan kita, dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, walah tahtim alaina bisu'il khatimah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.